सांग मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को केमी अच्छा आशा कर बहुत ही भल थे मुझे भल अच्छी मोर सीमाराणी ओडिया ब्लॉग को आपको स्वागत मो जब भिडियोटी आपको भल लगे ताले प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब को जमा करेंगे और जी भी नुआ देखुं प्लीज गोटे कमेंट करेंगे आउ सुंदर सा कमेंट करेंगे गोटे लाइक करदे सांग मैंने आए समय हूँ 11:30 मु ब्लॉग स्टार्ट करुच्ची आज जाइलु आम हॉस्पिटल तो झीवर टीका थिला जो 5 वर्षर जो 5 वर्षर ब्रूस्टरटा थिला तो सहीटा देवाई जाइलु तो एबे जस्ट आसिलु आसिकी रोसई बसई माने भात बसई आठ देखु पियाज काटुची एबे आज ना छात उपरे रोसई हम तो मु छात उपर जाइए आपण सहित देखा करी ये मु पियाज काटुची एबे कौन करवा बहुत समय हो गला माने 11:30 हो गला एबे रोसई करू करू हो 12:30 गोटे पखापाखि खियापिया करू करू 1:30 2टा एमती बाजिज आज बहुत लेट काम ही पड़ी कपड़ा भी धोबार अच्छी किसी भी कम हो नाला सब छाड़ी जाइली कम कहीं पर समय मिल न मिल टीकाटा निहाती दरकार ना माने जो वर्ष जो टीका देवा कथा बूस्टर से गुड़ा निहाती नेबा कथा नहले से गुड़ा पर प्रॉब्लम हो पारे संग माने तो से जाइली तो सेठी मते पचारे सबू जी तार माने जो जो मंथ रे नेबा कथा सब फॉलो करमती पचारूले हाँ सब फॉलो कर ठीक अच्छे कहले तापर देले किंतु टिके कांदिला आ इंजेक्शन देला माने तो पिला तो कांदती बेसी कांदिनी अल्प किसी समय कांदिला काटी थी ना जहाँ आना आम जाइलु माने मेडिकल देखु तार झीर टीकाटा लगिगला लगी सारा तापर ये गोटे दुकान अच्छी से लगी मैंने मेडिकल रे गोटे दुकान अच्छी तो से नहीं कि आसिलु आ जूस किणी सान झील को आ बड़ झील को जूस पिउछंदी तापर चिप्स पिला किसी खाइबा केक ये सब किणा है खाइले किसी समय बसिकी तापर आम घर को आसिलु मु तो पूरा देखी पारिबी नहीं सांग माने कहीं यहाँ हूँ फौजी इलाका तो माने फौजी एरिया तो पूरा माने देखी पारिबिनी बस टिके मु वीडियो क्लिप नहीं देखंतु ये बसिकी पिला माने खाउचंती तापर आम घर को पळे आसिलु तापर फेरिला बेले ना चिकेन नहीं कि आसीलु तो ये देखंतु छात उपरे चिकेन रोसे है बस हो गला शेष टाइम रे टिके वीडियो क्लिप नहीं थी तापर घर को लेकिन पड़े आसिले देखंतु आ पूरा टेस्टी चिकेन करी रेडी तो मु भात बाढ़ी झी कांदुची खायापाई तो ताको आग खुआईबी तो देखंतु आ चुली रे रोसे है माने चुली रो रोसेटा बहुत टेस्टी लगे समस्त को तो माने जना अच्छी केते टेस्ट लगे चुली रोसे गैस रे जेमती रोसे करबा चुली रे जेमती टेस्ट लगे ना गैस रे सेमती टेस्ट लगे ना तो ये देखो मु बाढ़ी की नौची आग झील को खुआईबी गरम बहुत गरम अच्छी सी कांदुची टीका भी लगी ना ता हाथ भी दरज होथबो हाँ हाथ भी दरज होची ता सहित से भोक भी लगुच तो आग ताको खुआईबी तो मु ना रेगुलर वीडियो करि पारुनी संग माने एमती कथा माने दिने 2-3 दिन रो वीडियो क्लिप मु दउची तो एठे ना तापर ता आरो दिन सका मु नास्ता बनैथिली एठी ना देखंतु मु बनैथिली मैगी माने अंडा मैगी बनैथिली बहुत बढ़िया आइथिला तापर यहाँ हूँ संडे दिन वीडियो क्लिप सांग मैंने ये अंडा बॉयल करी अंडा बॉयल कर पियाज काटिकी रखी देखु आउे एपटे ना शाग काटुचंती पाणंग आउ जो आमर आलू आलू पाणंग मटर ये सब मिसेकी गोटे तरकारी बना हबो आ ये सब सुखीला जो खड़ा मसला मु रखी तो ये बिरियानी बनाऊँगी पड़ोसी छुट्टी जाइए ना तो से आसुंच जेहेतु आज छुट्टी काटिकी तो मुझे भाविली चलतु से भी नॉनवेज खाती तो अंडा से अंडा माने थिला घरे अंडा थिला तो ये नहीं कि आसते तो मुझे भाविली अंडा बिरियानी बनईदेवी देखो अंडा भी सेपटे बॉयल हो गला तो ये ना मु अंडा माने छड़ेबी ए देखु छुट्टी काटिकी आसी जेहेतु मु फोन करी कहली कि
ଆଉ ଏଠି ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତି ନା ମୋ ଆଖପାଖ ମାନେ ଯେଉଁ ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ଯଦି ଛୁଟି କାଟିକି ଆସିବେ ମୁଁ ନିହାତି ଖାଇବା ବନେଇକି ଦିଏ ହେଲା କି। ଆଉ ସେମାନେ ବି ଦିଅନ୍ତି ନା ତ ସେ ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ମନା କରିଥିଲେ, କହିଲେ କି ନା ତ ଛୋଟ ପିଲା କାହିଁକି ତୁ ଏତେ ହଇରାଣ ହବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ କହିଲି କି ଦିଦି କ'ଣ ଅଛି, ଏମିତି ତ ମୁଁ ତ ଘର ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ନା, ତ ତୁମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଦେବି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି କହିଲେ। ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଭାବିଲି ଚାଲ ବିରିୟାନୀ ବନେଇଦେବି ଆଉ ଦହି ରାଇତା ଦେଇଦେବି, ବାସ୍ ସେତିକିରେ ରାଇତା ଦେଇଦେବି, ସେତିକି ଖାଇଦେବେ ଆଉ। ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବିକି ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଛଡ଼େଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଣ୍ଡା କ୍ଲିନ୍ କରି ସାରିଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ନା ଅଣ୍ଡା ଭାଜିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଯେଉଁ ପିଆଜ ବି ଭାଜି ସାରିଲିଣି। ପିଆଜ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ପକେଇଲି, ଅଣ୍ଡାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବି। ଆଉ କଞ୍ଚା ବି ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ, କଞ୍ଚା ଯେଉଁ କଞ୍ଚା କହୁଛି ମାନେ ବିନା ମାନେ ଭାଜିକି ଅଣ୍ଡାକୁ ବା ବିନା ଛାଣିକି ଅଣ୍ଡାକୁ ଯେଉଁ ସିଝା ଅଣ୍ଡାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିରିୟାନୀ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ନା ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ହିଁ ବନେଇବି ବିରିୟାନୀ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ମୁଁ ନା ଖଡ଼ା ମସଲା ପକେଇଦେଲି, ଯେଉଁ ସାବୁତ ମସଲା ସବୁ, ତାପରେ ପିଆଜ ପକେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଜି, ବିରିୟାନୀ ବନେଇବା ବହୁତ ଇଜି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ସାମାନ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ହଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗେ, ନହେଲେ ଏବେ ସବୁ ବନେଇବାଟା ବହୁତ ସହଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇଠି ମସଲା ମୁଁ କଷୁଛି, ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକେଇଲି। ପିଆଜ ଯେମିତି ହେଇଗଲା ନା, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ତାପରେ ଟମାଟୋ ଦେଲି। ପୁରା ନର୍ମାଲ ମାନେ ବିରିୟାନୀ ବନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ବନିଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଲୁଣ ପକେଇଲି ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ପକେଇଲେ ଟମାଟୋ ଜଲ୍ଦି ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଲୁଣ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇଠି ସବୁ ମସଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଇଏ ଯେଉଁ ମାନେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଇଏ ସବୁ ମୁଁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ମସଲା କଷି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ପକେଇଦେଲି। ଆଉ ଅଣ୍ଡା କଷିଲା ପରେ ନା ଏଇଠୁ ନା କିଛି ମୁଁ ବାହାର କରିକି ରଖିଦେବି, କିଛି ନା ମୁଁ ବାହାର କରିକି ମସଲା ରଖିଦେବି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେୟାର ପକେଇବି ନା ଭାତର, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବାସୁମତୀ ଚାଉଳର ଭାତ ମୁଁ ଆଗରୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ନା ପକେଇଦେଲି କଡ଼େଇରେ। ଗୋଟେ ଲେୟର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ନା ତାପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ପକେଇବି ଛଣା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ଏସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ପକେଇଲି, ତାପରେ ଏଇଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଇନଥିଲି। ତାପରେ ଅଣ୍ଡା ରଖିଦେଉଛି, ଯେଉଁ ମସଲା ଅଣ୍ଡା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ କାଢ଼ିକି ରଖିଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଭାତ ପକେଇଦେବି, ତା ଉପରେ ଭାତ ଲେୟାର ଦେବି। ତାପରେ ଯେଉଁ ହରି ମିର୍ଚି, ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଏସବୁ ଦେଇକି ଷ୍ଟିମ୍ ତ ନୁହଁ, ହଁ ମାନେ ଧିମି ଆଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଟିକେ, ହଁ ସେଇ ଷ୍ଟିମ୍ ବି କହିପାରନ୍ତି, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ଏଇଠି ନା କଲର୍ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ନା ମୁଁ ନା ଯେଉଁ ମସଲା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ମୋତେ କଲର୍ ପକେଇକି ବାସ୍ ଦେଇଦେଲି ତା ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲି, ଘିଅ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଏଇଠି ମେଲ୍ଟ କରିକି ଘିଅ ବା ବଟର ଦେଇପାରିବେ, ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବନିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଢାଙ୍କି ଦେଉଛି, ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଇକି ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାପରେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠି ମୁଁ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି